ассалому алайкум дӯстони азиз, мехоҳам имрӯз барои шумо як канали бонуи кулинария канал шинос кунам. Рости дар каналаш медроӣ тамоман намехоҳӣ дига баромадан. И бонуи тоҷики худмон дар Тоҷикистона влог ами видеоҳоро ҳамаро ҳамон шаҳри худмон ай ватани худмон мекунанд. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки дар омада дар каналшон подписатсия кунед, саломи моро расонен ва ана ҳамин пухту пазҳое ки нишон дода истодаанд дар анамин каналшон ҳамаш бо тамоми нозикиҳош бо забони тоҷикии худмон фаҳмондагиай. ба гуфти ман необычный пухту пазо охе оригинальный ами видно ки охе ами ҳунарманд охе гап надорум дар каналшон. Бо хутон медроен, ба чашмои хутон мебинен. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳамаи ана ҳамин пухтупазо барои шуморо писанд меояд. пешакӣ ба ҳамаатон раҳмат. силкаи каналшо дар якум комментария закрепит мекунам. ҳатман дуроен саломи моро расонед. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз мо саҳар кати районмон рафтестем барои муҳаммаҷона айтаи бурукуш пӯшидан. як дута гуфтам брижакое ки ҳастанд ко халсакако ҳам хеле пӯшанд. гуфтам саҳаро хунук шудагиай хеле буруки спортивнӣ намешавам, хеле брижако кати хушрӯ мешаванд. тамошобино бисёри шумо мегӯянд ки чӣ бада каду нашноди қаагаротут калонаш шинонда будам. не ки ма дар фикрам набуд ки мо картошкаи сол намешнонем. алаф ҷиқидуш кадом яй алафа дарав мекунӣ раҳ мекунӣ медуроӣ барои ҳамиқа наомадам иси набуромадай дар таи алаф мондай. анаи поёни агароти моай и кадувои ҳамсояй урӯз рафтам вай продавец магазин ваяй соҳиби магазинай гуфт ки чияй бра гуфт ай аму агаротум гуфт кадом кадуе ки маҳқулайта яташабу кам бар ҳамихе гуфт ина ма омадам ҳоз намедонам кадомиша баканам. нигоҳ дорум ҳам да иҷа каду доштай ҳам да уҷа белиш да иҷа мондагӣ иҷа картошкай ба фикрам камак омада чинда бурдестай барои худча машаллоҳ кардош забзарди хушрӯ ай афтушки ширинан иш хушрӯ боша ё уш хушрӯ боша паракш савз будай ина иш ба фикрам кадоми ширинай намедонам. яташа бигирам барам пара дам дорад азбеку уҷаш бурам уҷашам видео кунам. картошкош батфоҳош қоқ шуда начиндашона вали худаш тоқай бечора хушу надора вақташ нашида чи бечинашона ина и пара у кадувой у параша хушрубат иёш ясоқка бутак инҷо дам ята зардаки хушру дора немерам ай ҳамуҷо ята мечинам. тамошобино хеле чӣ нигоҳ дорум ана миша мечинам рости гап хай на калони бадай на майдай бадай. бисмиллаҳи роҳмани роҳим ечхи мечинда бошам ака хӯрак дора ина и паракш ита бадай ҳеҷ гап надора банда хона мемонамаш каптак мешавам.
не паракш сини замин не параш ана миша мегирем мерам ҳол магазин ки рафтам ба мегумаш ки ина якаша кандам машаллоҳ тамошобино гӯспандҳоро дуровардам хона дуромадам ҳамиха як аври сиёҳ омад худое ки ҳамихе бубораки картишкои ман ову бихӯранд наку фотима шав борон боридагӣ буд ӯ қахшрӯ ов нахӯрдан қоққай бине замин машаллоҳ худая ки то саҳара борон бубора тамошобино худо раҳма хӯрд ина чон омадан накофта барам рӯзшон кунам тамошобино сар кард борони закасной ҳам қаборон боридеста я ҳодиса машаллоҳ борон надидӣ дӯстони азиз барои салат чизе ки дар кораи мадаҷа тайёр кардам рецептша якта бабушкаи ютуб дизидум бигем беҳад хушрӯкат маҳқулум шуд рецепти ҳамон бабулия бисёри шумо нависен ай рецептҳои шуморам хела фикрда иқа ай шумо гирифта гем иқа ай бабушка бигем яҷоя када ба ғайри пиёз ва болгарский ҳамаи ё маҳсулоти дасти худмай агарот май чесноки агароти худмай помидоро гашниш укробо ҳамаш гул кардиян гулакошон мулоимак хай гуфтам мумкин ба маза кунад хай чиндим гашничакҳои навам чиндим қати решаошон хай вақти бридан дар решаоша мегирам ҳама ёра шуштум хеле сита барои зелиндорум шушта мондум ҳама ёра шуштум ҳамаша ёра тоза кардам дар ношон кати ҳамая анаки инайра овардам дар иҷа фақат ози чӣ намераса перец намераса уксус намак шакар ана ҳози штатифа мемонум як ҷоя салата тайёр мекунем балки як 3-4 комментария шид ки салат ки кади ҳатман видео кун ва ма албатта ки мекунам бегуфти шуморам некин бо ина бо шумо навистагиҳои шуморам хостум ки гӯюм ки ҳамихе навистан ана иҷа камтарина хелиношам гуфтан гири ба маза мебиёя кам чӣ бигӯм розовия куша дар иҷа сирхи пат тофтесе неким сафедакан сахтан анаки бисмиллаҳи роҳмани роҳим сар мекунем помидорамо чӣ хел реза мекунем хулоса ҳози ман ин рецепти барои зимистонай барои зимистон маҳкам кардам ду тақсим мекунем ёша хай гуфт нагирия мешави хай биё бигиремаш ина хеле борикак инам хеле реза кард рости як бабулия 60 сола буд 70 сола буд ҳамаша ҳамон кард анами хеле реза мекунем помидора оз яктай дигар хомтаракша реза кунам анами хеле реза кард оз як ма ҳамаи помидоракора реза мекунам шумода нишон медиҳам тамошобино ина ҳамаша реза кардам ҳамаша не нимша реза кардам ними дигаша я рецепти дига мекунем иншоллоҳ пага ана иша ина мехерезашон кардам ҳамо корсон қариб пиршид барои кофтан вайш гуфтам басай каниха якм бора ҳозираш дар меқаша кунам
анавази болгариёро реза мекунем. Болгариёрам ҳамихе дароза намхе ҳамаша дароза рости гап не намхе болгариёрам баъзе ҳамаша реза мекунам. болгариёрам реза кардам. анаки пиёзора реза мекунам. пиёзора ина мехе намиха кифоя ҳай. озиди тадигашам реза мекунам. медозам тунакак инаида тайгашам реза кардам. анаки вай меандозем гашничи укроп. гашничако наван свежиам бигем. гашничи нав шинодагиё охирон боре ки шинодем ку ҳаваёам инам қаишидиям ҳамихе резашон мекунам. майдаи баъд резашон намекунам. камтар калонтара. ҳами пиёза сухта реза мекунам. саза чашмом сухта мекунад. яхе одам реза мекунад тамоман сухта намекунад. шуморам ҳам хеле я бор дар як канал тамошо карда будам. пиёза реза кунед гуфт даданатон об бигиред чашмотон сухта намекунад. я бор кардам ҳеч фоида накард. ҳамқа сухта кард ки чашмон қайда куробош реза кунам. як чеснок монда баъд приправоша меандозем ва якҷояш мекунем. басаша ба фикр ман қызелем. камакаки дигарам бикунамаш. зирак чиндам гашничи укроба басашме анаки чеснокора анаки чеснокай на хеле мегзаронам ба тёркай майда кам дошта боша мешава. ира ман урус хардаги будам ҳол ягон бор истифодаш набурдам. бисмиллаҳи роҳмани роҳим якум бора истифодаш мебарам. чеснокои ма калон калони бадам мачата бистака намешава чун ира сахт меҷиқида одам ба қвадар курдай. ҳамаша хам хали мекунӣ. ҳамаша ай ҳами майда мегзаронӣ. чеснокои зимни калон калон мешава. хе чеснокои баҳорӣ ма ҳоли начинда чиқа сахт меҷиқидай. барои чи мега ба хеле бигзаронӣ ки ҳами чеснок тамоми ҷои бигем сокш бурояё ҳами помидорда мазаша вообще дигаргун мекунем. ду даста ба зур кадестаме зубчиком ба қуввати бадан чи тамошобинои на чеснокам ҳама акша гузарондум. анака озма чико мекунам.
یک قاشق کلان، 2 قاشق کلان شکرش میاندازم. بلکه کورسونی ما بهت کلانه اوزا نکرد کورسون چشی قرق بود. 1 قاشق کلان شکر داد. انکه نمک 1 نیم تا بدوزم یا که 2 تا بدوزم. اینم خیلی بسشه. بعد اکسوس نیم стакан. Ось میبینیم اکسوس میچند کنم. در اکسوس ما яблочный 6% هست. نمیقه اکسوس. بعد از کار طرف مرچ. کمک مرچش میاندازم. انک همشه یه جویه میکنیم تماشا ما با دست میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همشه باید میخواد تگو رو کنیم. ما هم یوره که یه جویه شود سلیت شود. уже بوی با مزه برامده سه که یا علی آش باشه بعد بشینه که آش بخورید. تماشا بینم ما 3 تا بانکا 1 لیتر و 1 تا دیگه 1 نیم لیتر جوشاندم. انکه همه ایورا در درنی همیوما باید پر کنم. همه شپر میکنی با اخیران در کمک اوش میمونه. بعد اوش در همش میریزی واسه همه شپر کنم بود در اخیر نشون میتیم چی کار کردن در کار بود. بعد درنی سبزی رو انداختم من نداختم. سبزی هست چه خیلی گفتم پمیدور چیستا پمیدور شود. نکی تماشا بینه هازی عبید کردم ایروز های کدگی بدم سوس کدگی بدم. با همی روزای کار داشته باشم اوقاتی اصانک سوس میکنم. با سوس در طبقچه برداشتم ایمی سوزی ایمی کن ترک در بلوی اوقاتم قطی جور خود ریختم قبل با مزه خوردم. علاقه مارینه بچه دیگه تماشا بینا یا پرشید با زیادی کد 1 بانکای نیم لیتره دیگرم جوشاندم و پر کردم. انایی ساکشای. بسم الله الرحمن الرحیم. کم کمکی همشتا می اندازیم. این میخواد تماشا بینم. دهنکاشونا جوشاندم. انکوزی دهنکاشونا میمونم. با نشان میتیم چیکار کردن در کار. تماشا بینا خلاصه در 1 کسترولی کلان پالاتنسه را موندم و انایی بانکو ها موندم پر با پر نه بگم انا مایده ها که نگاه کردم تو رخاکی بانکه را او پر کردم که انمی که جوشید ای همی وقتی جوشیدنش حساب میکنیم 40 منوت باید بجوشه. بعد ما میگیریم بانکو را خیلی پروست دهانشون سخت که محکم میکنیم دایا ادیولک میپیچونیم تا خنک شدنشه. ای برای زمستانه. تماشا بینا ساعت 7:30 بیگه های هازی ساعت ها گده تا 8:15 هم خلنو در نمازی شام میشود.
ساعتایی بگم که 3 ابیتی بود محکمشون کردم. خیر آمدم همه کار بار مکردم برآمدم. عصر ما خواندم برآمدم. این تو حاضر چرانده استم شونه. حاضر میگم تو 8 را اون را بچرانم شونه. با برام بدورم شون درشون عرض کنم. فاطمه جان خواه و چخل امروز ابیتی خواهش کردم. خواه نرفتک ها زیرک خواهش بردک. محمد جان قطیشه قطی مصطفی جان ما داینم پیش خونه‌ایم اینه اون بعد اینم الفا دروازه گوسپنده های انا هازیمه بر محکم شد میکنم میرم پیش کودکو. هم بینیم که راه میگیرن و میروند میگم تمام اکه سیر کده نیمش ایس گریخته است نیمش اوس گریخته است نمیدونم من کدام سرشون کنم. علافی سوزی خوش رو برآمده. گوشت اوج خورده استیم. بگه کشیده علاقه بینه در اوجا تومان برآمده سعی چوی دستی ما تومان نبینه. هوا آخنکی باشه همیه یا آینمی باشه. نکیم هوا قخنکی بدم نیست کرکای اسینی پشرگی. هم مرا محکم کردم تماشا بینا. این اگراتی مرا بینه چه خشیده بارون سختی بعد نزد ابیتی قد خامتای گشنی چه اوکرو با کم تر خمیده. هی اجرا بینه چه منظرش ده. عجیب منظره زیبا. محمد مصطفی در پیش در روزه بازی دوران فاطمه خواه و ایازی میگیریم کودکو را میدارم تمام کن. در همینجا باشه ولاگ امروزه را به انجام میرسانم. تماشابینان عزیز رحمت که تو آخرین نوار با ما بدید. اگر این نوارهای ما برای شما پسند آید کسانی که پسند کردگی نیستن حتما پسند کنن و لایک موندن فراموش نکنید دوستان عزیز. تو نوارهای آینده خداوند نگهبانتان.